बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद। उस्मान की किस्त नंबर 77 का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है और तीसरे सीजन का ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेलर है, जिसमें उस्मान और गुंदूज को एक दूसरे को थप्पड़ मारते दिखाया गया है और बड़ा भाई और छोटा भाई इस वक्त एक दूसरे के सामने जानी दुश्मनों की तरह खड़े हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर एक फीलिंग ये भी आ रही है कि हो सकता है कि ट्रेलर किस्त के बिल्कुल उलट हो। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस्मान में गुंदूज को वाकई गद्दार दिखाया जा रहा है या फिर ये जाल होगा, यानी कि गुंदूज गद्दार ना हो बल्कि ये एक चाल हो। और क्या गुंदूज का मवाजना दुंदार बे से बनता है या नहीं, यानी कि क्या गुंदूज बे दुंदार बे की तरह बददियानत और गद्दार है या नहीं। और मद्दाहों की तरफ से एक बड़ा एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि छोटे भाई को बड़े भाई पर क्यों हाथ उठाता दिखाया गया, या फिर ये कि उस्मान बे कबीले का सरदार है तो गुंदूज ने अपने सरदार पर क्यों हाथ उठाया। तो इस एतराज़ पर भी बात करेंगे और ये कि तारीख में गुंदूज का किरदार क्या था, और मारी को निकोला और माइकल कोसेस को देना क्या वाकई उस्मान और गुंदूज की कोई चाल थी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली चीज़ जिससे मद्दाह परेशान है वो ये है कि उस्मान के सीज़न 2 तक नाजरीन ये डिमांड कर रहे थे कि गुंदूज और आयशा के किरदार को ज़्यादा स्क्रीन टाइम और अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि महमूद बोजदैग गुंदूज को खाइन दिखाकर इसका और आयशा खातून का स्क्रीन टाइम ज़्यादा करेंगे। मद्दा इस हवाले से बहुत अपसेट हैं, चाहे वो तुर्की के हों, अरब के हों या फिर बरे सगीर के, कि गुंदूज बे को दिल शारतरुल से उस्मान के सीज़न 2 तक एक नहायत सपोर्टिव भाई दिखाया जा रहा था, एक ऐसा बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई की तकलीफ पर तड़प उठता है। आप लोगों को शायद याद हो कि साउची बे और उस्मान की दुश्मनी जब सीज़न 2 में दिखाई गई थी तो इसमें भी गुंदूज ने उस्मान का साथ दिया था। जब एर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद सरदार के इंतखाब का फैसला हुआ तब भी गुंदूज ने उस्मान को ही वोट दिया था। और पिछली किस्त में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब वजीर आलिम शाह तमाम तुर्कमान सरदारों को सोने की थैलियों की सूरत में रिश्वत दे रहा था ताकि वो इसकी हाँ में हाँ मिलाएं, तब भी गुंदूज ने वो रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन वजीर आलिम शाह ने बाज़ंतीनी शहनशाह का जाली खत दिखाकर गुंदूज को डरा दिया कि अगर मारी ना दी गई तो 2 सल्तनतों की जंग शुरू हो सकती है। इसलिए गुंदूज बे ने डर कर बेवकूफ़ी की और मारी को निकोला और कोसिस के हवाले कर दिया। इसलिए हम गुंदूज को बेवकूफ़ ज़रूर कह सकते हैं मगर गद्दार नहीं। गुंदूज को दुंदार से इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते कि दुंदार की नज़रें कबीले की सरदारी पर थीं, इसलिए इसने निकोला से इत्तेहाद किया और यहाँ तक कि उस्मान बे के कत्ल तक के मंसूबे में शामिल हो गया था। और दुंदार ने अपने इख्तदार के इस लालच को कबीले की बेहतरी और भलाई का नाम दिया। लेकिन गुंदूज बे को सरदारी की कुर्सी का कोई लालच नहीं, और वाकई वो इस वक्त उस्मान को गलत समझ रहा है। इसका दिल साफ है, इसलिए उस्मान के सामने डटकर खड़ा है। और मारी को निकोला के हवाले करने का जो काम इसने किया वो इसकी बेवकूफ़ी है, ना कि गद्दारी। इसलिए नाज़रीन इकराम, एर्तुगरुल गाजी ने उस्मान गाजी को कबीले का सरदार मुंतखब किया था, क्योंकि गुंदूज की नेचर बड़े से बड़े फैसले करने वाली नहीं है। महमूद बोजदैग दिखाना चाहते हैं कि अगर तारीख में एर्तुगरुल गाजी गुंदूज को सरदार बना देते तो आज सल्तनत उस्मानिया ना होती। गुंदूज उस्मान के बाद कबीले का दूसरा अहम शख्स है और अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ट्रैप्स और साजिशों को देख चुका है। सादुद्दीन कोपैक से भी इसका वास्ता पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो वजीर आलिम शाह की बातों में आ गया, तो ये इसकी कमज़ोर पर्सनैलिटी का सबूत है, गद्दारी का नहीं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, तारीख में गुंदूज बे एनागोल की फतह के बाद शहीद हुए थे और इनके बेटे आइदुगदू और आग तैमूर भी तारीख में सल्तनत उस्मानिया के अव्वलीन शुहदा में से हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे साउची बे का बेटा बेहोजा था। तो ऐसी अजीम हस्तियों पर महमूद बोजदैग आसानी से गद्दारी का लेबल नहीं लगा सकते। अब सवाल ये है कि अगर गुंदूज गद्दार नहीं तो क्या गुंदूज को जिस तरह दिखाया जा रहा है तो ये कोई सब प्लॉट है? क्या ये उस्मान और गुंदूज की कोई चाल है? तो आइए नाज़रीन इकराम, इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अगर गुंदूज के इस रवैये को इसकी और उस्मान की आपस की स्कीम कहा जाए तो ये बात मानना बहुत मुश्किल है कि एक स्कीम के तहत मारी को जानते बूझते मौत के मुंह में भेज दिया गया और उस्मान बे ने इस्लाम और तुर्कों के रवायात को तोड़ते हुए ऐसा बड़ा कदम उठाने की इजाज़त दी हो, यह मुमकिन नहीं लगता। वो मेहमान जिसने मुसलमानों के पास जान के खतरे की वजह से पनाह ली हो, इज्जत और गैरत की अलामत होता है।
اور ایسے مہمان کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں دشمن کے حوالے نہیں کیا جاتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ لوگ دور نہ جائیں، اسامہ بن لادن رحمہ اللہ کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ انہیں امریکہ کے حوالے ملا عمر نے کسی بھی صورت میں نہیں کیا، یہاں تک کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ بھی کر دیا، لیکن طالبان اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، جبکہ یہی دستور اس وقت آپ پٹھانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بالکل یہی صورتحال اس وقت کرولش عثمان میں بھی تھی، اور عثمان بے ہر طرح کی مشکل اور تکلیف برداشت کر لیتے مگر ماری کو حوالے نہ کرتے، اس لیے اس معاملے میں کوئی آپس کی اسکیم نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ عثمان بے نے تو بے ہوجا کے بدلے میں پورا قلعہ دے دیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عثمان بے کی چال تھی۔ عثمان بے نے انہیں شو یہی کیا تھا کہ وہ قلعہ ان کے حوالے کرنے والے ہیں، اور قلعہ اس چال کی مدد سے واپس لے لیا گیا تھا اور شہیدوں کا خون ضائع نہیں ہوا، اور ویسے بھی قلعہ کوئی زندہ چیز نہیں تھی، تو اس لیے ماری کا قلعے کے ساتھ موازنہ نہیں بنتا، اور ماری کو ان کے حوالے کرنا ایک ناقابل معافی غلطی ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ گندوز بے اپنی پوزیشن واضح کر دے اور عثمان اسے معاف کر دے یا پھر اسے جلا وطنی کی سزا دے دے، لیکن عثمان گندوز کو قتل کر دے گا ایسا مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ لوگ یاد کریں کہ پچھلی قسط میں وہ چرواہا عثمان بے سے کہتا ہے کہ ہر کوئی غلطی کرتا ہے، تو یہ جملہ عثمان بے کے گندوز کے متعلق فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور عائشہ خاتون کے بارے میں تو واضح ہی ہے کہ وہ بار بار گندوز کو اس کام سے روک رہی تھی اور گندوز نے اسے مجبور کیا، تو ایسے صورتحال میں عائشہ کے کیے کا ذمہ دار بھی گندوز ہی ہے۔ گندوز نے ماری کو حوالے کرنے کی جو حرکت کی، اس میں یہ سبق ہے کہ کسی بھی مشن کو مکمل کرنے کے لیے نیت درست ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ اور راستہ بھی درست ہونا چاہیے، تبھی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب اگر بات کریں ٹریلر کی کہ اس میں چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتا کیوں دکھایا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس قسم کے سین پر اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ ایسا ہی سین ہم دیرلش ایرترل میں ایرترل اور گندگدو کے درمیان دیکھ چکے ہیں، ایسا ہی سین ہم تپر اور سنجر کے درمیان اوینش بیوک سلجوکلوں میں دیکھ چکے ہیں، اور ایسا ہی سین ناظرین کرام ہم ایلپرسلان بیوک سلجوکلوں میں ایلپرسلان اور اس کے بھائی سلیمان کے درمیان دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے اس میں ایسے پریشان ہونے والی کوئی خاص بات نہیں۔ اور یاد رہے کہ اس وقت ان دونوں میں کوئی بڑا یا چھوٹا بھائی نہیں، بلکہ دونوں ہی قبیلے کے سردار ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ سپاہیوں کا سردار گندوز بمقابلہ قبیلے کا سردار عثمان ہے۔ لیکن اس ٹریلر کی اور اس سین کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں آنے والی قسط کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کلو نہیں مل پا رہا، اور تجسس اور سسپینس کی انتہا ہو گئی ہے، اور یقین ہو چلا ہے کہ آنے والی قسط انتہائی سنسنی خیز ہوگی۔ لیکن اگر فرض کریں کہ یہ سین اگر عثمان یا گندوز کی امیجنیشن ہو، تو آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، میں اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گی۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔